Hype गरौँ न hype. Hello guys. We are ready for flying. Ready for flying. Hello. आज हाम्रो चाहिँ उ लागेको छ है पखेटा. Guys. Are you guys excited? Yay! Alrighty guys, welcome on board. So Thank let's you. get going. Yep. Very good. Huh? Oh my god. It's so scary. Oh my god. Terlalu. There you go, man. Oh my god. Alrighty guys, these are the apostles. They end with this grassy top one on the right, so that's the last of the apostles. Wow. All the formations after this have their own names and are not included in the apostles. So we've got the Twin Sisters, then the Salt and Pepper Shaker, and the Razorback Ridge. Wow. Guys, अरू किन चुप्प हो? चुप गरौँ न यार, अहिले त भिडियोमा आउँछ नि त हाम्रो. त्यही भएर त गफ गर भनेको. Training. दामी. So beautiful के. गीत गाउँ न. Oh my god. कस्तो राम्रो. यता त केही रहेन, यता चाहिँ यतै हो के, यतै हो. यता चाहिँ सही छ यार. एउटा दाइले यहाँनिर आएर फोटो खिच्नु भएको रहेछ के बुढी हेर न. So then we got the Baker's Oven, which is that cheesecake shaped formation. And it gets its name from the little oven cutout shape in the center of it down there. त्यसले भनेको त मैले सुनेकै हैन. चल्नलाई नि खिच न. Ooh, let's rock, mate. डर लाग्छ छैन आज? स्काई डाइभिङ नि गर्ने होला नि दिदी. फोटो. Then we got Sentinel Rock standing at 200 feet tall. This is the largest rock in the national park. हाम्रो नि हिजो दामी. खेल्न दिदी. दाइहरूले खिच्नु भयो. And we're coming up to the township of Port Campbell. There's about 600 residents in the township of Port Campbell. Oh, residential area हेर न. Oh wow. Wow. मैं छोड़ दो अब फोन. They are very lucky, isn't it? अहिले हाल्नु ल. आम्मा हेर न. उ त्यहाँ बीच रहेछ गाइस. हेरे हाल्नु. Wow. James Anu Najim kau. Lo ko yung ginawa ni. Ayo. Apa? त्यो छाल कस्तो राम्रो देखिया. रमाइलो है. मन पर्यो गाइजहरुलाई.
त्यो हेर न कस्तो दामी हेर न अगाडि अगाडि हेर्नु। दामी दाइ देख्नु भयो नि देख्नु भएन यताबाट हेर्नु भएन मैले त यताबाट हेरेको अगाडि त हामीले देखाएन यता देख्ने हो कि So we've got the archway ahead of us sticking up in the cliff face there. That's a formation that's been shaped by the waves crashing through the center of that cliff. कस्तो बनेको हेर न त्यहाँ ओके तिम्रो आवाज त आएको छैन त यहाँ किन हो यसरी बोल न ल आयो अहिले अहिले आयो ए ओके गाइजहरू अलि यहीँ लानुपर्छ है नत्र आवाज आउँदैन है गाइज ओके त यो आवाज आ बल्ल आयो है मेरो त कडै हाल अगाडिको सिसामा पानीको फोड छ कि पुरै पानी पानी बहा So we're coming up to the London Bridge. The London Bridge is just around the corner here. लन्डन ब्रिज So prior to 1990 it was a double span archway, which is why it was originally named the London Bridge. But in 1990 the arch connecting it to the land collapsed. So down on the right, that little island down there, you can see there's only one archway underneath it. Heart rate ओ वाउ नाइस खोइ त भर्खरै गयो खतरा घुमाइदियो हेर अन्त हिप हिप अबे डर लाग्यो है ओ माय लॉर्ड डर लाग्यो मलाई Now it's out on this side. Look. The London Bridge down on the left hand side there now. Yeah. अब भेनाले देख्नुहुन्छ दामी दामी हामीले चाहिँ अब पानी मात्रै हेर्ने हो यता यहाँबाट हेर नि दिदी नि यहाँ यता हेर्छु मुनि नि लयो यसले मुनि लयो कि अलि तल झार्छ अहिले आउने हो त लन्डन ब्रिज गाइजहरू नाम भेना So you guys in the front, give yourself a little wave on our camera too if you like. We are recording. Where is camera? हाम्रो त यहाँ हो And there's a camera in the back seat as well. It's on the left hand side of the helicopter above my head. तिनीहरूको कस्तो राम्रो हामी पछाडि बस्नु पर्ने रहेछ हाम्रो राम्रो आएन सल्लाह दिदी म पनि आछु पछाडिमा त हामी पछाडि पछाडि गएर खतरा खतरा पछाडि र अगाडि उता यता हेर्छु उता यो तल झार्न लगाउनु न सबैले यो तल झार्न न राम्रो आएन के पुरै खसालिस है मोबाइल के बल्ल यो बाइक के तल झार्न न राम्रो आएन के भिडियो वाउ जोस्ना दिदीको नि अब हिप हिप हुर्रे गरौँ न हिप हिप हुर्रे अब स्टेक जस्तो है त्यो And we've got the township of Port Campbell. Nice overview of the whole town. वाउ हाम्रो जंक्सन होइन तल रेसिडेन्शियल एरिया यो हामी पुग्ने वहाँ 15 मिनटमा चितवनबाट काठमाडौँ 18-20 मिनट लाग्छ अनि कति मिनेटको हो होला 15 मिनेटको हो जस्तो लाग्छ 18-20 मिनटमा चितवनबाट काठमाडौँ पुगिन्छ गाइस And Sentinel Rock down here on the left. And Wow. Horseshoe Cove just up there. You can see that big horseshoe shape in the cliff face. र त्यो वेल सेपको शान्त भयो त Oh my god. बाटो पनि कस्तो राम्रो देखेको के हेर न झारमा पुरै त्यो एल्लो And the Baker's Oven and Sherbrooke River winding into that little valley. त्यो वाटर हेरेर कस्तै माथिको है अलमोस्ट त्यहाँको छोको के परेको त्यो राम्रो के त्यो
Wow, that's nice. Really nice. Yeah. Then Muttonbird Island has the grassy top. The Lockhart Gorge where the car park on top of the cliff face is. You can see the beach coming into view. Wow, oh my god, it's so nice. And the Razorback Ridge, Salt and Pepper Shaker and the Twin Sisters. Oh yeah. Yeah. हेर न दुईटा दुईटा खाने त्योहरू ट्विन सिस्टर रे के Oh. And the apostles start from the big square rock here, so that's the first apostle. They run out to the lookout from there. So 7 rocks in that group, those are the apostles. Hmm. And it doesn't include the 2 on the opposite side of the lookout where the Gibson steps are. They have their own names as well, called Gog and Magog. Oh. त्यो गरे न कस्तो आइसोलेटेड ओ वाओ 15 मिनट बढी भएन गाइड 15 मिनेट भयो के हैन भयो छैन किन अब हामी आउन लागिसक्यो झार्नी त हो नि हामीलाई कहाँ झार्ने हो उ त्यहाँ नि भ्यू पोइन्ट बनाउन लागि अनि कहाँनिर खै यता साइडमा त्यो झरेर जाने ठाउँ चाहिँ कहाँबाट रहेछ अब मुनि मुनि लान लाग्यो गाइस अब हेर है कान डम्मै हुन्छ पुरै कान डम भइसक्यो अलमोस्ट यहाँ लेक रहेछ हाम्रो आहा भिडियो ओ हेलो दाइ हेलो गर्नु न हेलो फाइनली मुनि चाहिँ के लागेछ गाइस केही न के त लागेछ सबले आफ्नो आफ्नो रिभ्यु दिम न ये फाइनली फाइनली भेरी गुड एक्सपीरियन्स अब चिच्चामा एकचोटि 1 2 go अब हेर न मुनि पछा मुनि ओके सबभन्दा ठुलो हेलिकप्टर अरे यिनीहरूको Alrighty guys, thanks so much for flying today. Enjoy the rest of your day down here. Yeah.